अध्याय 8 श्री गणेशाय नम। जय जयाजी सुखधामा, जय जयाजी परब्रह्मा, जय जय भक्तजन विश्रामा, अनंत वेशा अनंता। राजे निजाम सरकार, ज्यांचे पदरी दप्तरदार, राजे राहाय पादर शंकरराव नामक। 6 लक्षांची जहागीर, त्याप्रती सकल सुखे अनुकूल असती। विपुल संपत्ती संतती, काही कमती असेना। परिपूर्व कर्म अगाध, तया लागला ब्रह्मसंबंध। उपाय केले नाना विविध, परी बाधा न सोडी। संबंध बाधा म्हणून चैन ना पडे रात्रंदिन। गेले शरीर सुकोन, गोड न लागे अन्न पाणी। नावडे भोग विलासा, सुखोपभोग कैसा त्यास। निद्रा नसेची रात्रंदिवस, चिंता नले पोळले। केली कित्येक अनुष्ठाने, तैसीच ब्राह्मण संतर्पणे। बहुसाल दिदली दाने, आरोग्य व्हावे म्हणून। विठले संसार सौख्याशी, त्रासले या भव यात्रेसी। कृष्ण वर्ण आला शरीरासी, रात्रंदिन चैन नसे। कोणा लागी जावे शरण, मजवरी कृपा करील कोण। सोडविल व्याधीपासून, ऐसा कोण समर्थ। मग केला एक विचार, प्रसिद्ध क्षेत्र श्री गाणगापूर। तेथे जाऊनी अहोरात्र दत्त सेवा करावी। सेवा केली बहुवस, ऐसे लोटले 3 मास। एके रात्री तयास स्वप्नी दृष्टांत जाहला। अक्कलकोटी जावे तुवा, तेथे करावी स्वामी सेवा। यती वचने भाव धरावा, तेथेने व्याधी जाय दूरी। तरी ते तेथेची राहिले, आणखी अनुष्ठान आरंभिले। पुन्हा तयासी स्वप्न पडले, अक्कलकोटी जावे त्वा। हे जाणवनी हित गोष्टी, मानसी विचारुनी शेवटी। त्वरित आले अक्कलकोटी, प्रिय पत्नी सहित। त्या नगरीच्या नर नारी, कामधंदा करिता घरी। स्वामी चरित्र परस्परी, प्रेम भावे सांगती। कित्येक प्रातस्थाने करोनी, पूजा द्रव्य घेऊनी। अर्पावया समर्थ चरणी, जाती अति त्वरेने। इथे श्री स्वामीचरित्र सारामृत, नाना प्रकृत कथा संबंध। सदा परिसतो प्रेमळ भक्त, अष्टमो अध्याय गोढा। श्री स्वामी चरणार विंदार्पण मस्तु। इथे श्री स्वामीचरित्र सारामृते, अष्टमो अध्याय। श्री रत्सु।